अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो द लाइन सिटी के मुतल्लिक है, जो कि सऊदी अरब में बनाया गया है। दुनिया भर में शहरों की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही हम माहौलियात की आलूदगी, वसाइल की कमी और बढ़ती हुई आबादी जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से मुतारिफ़ कराया गया शहर द लाइन एक इनकलाबी कदम है, जिसका मकसद दुनिया के मौजूदा शहरों के डिज़ाइन को दोबारा तश्कील देना है। ये शहर न सिर्फ सऊदी अरब का ख्वाब है, बल्कि आलमी सतह पर भी एक नई रिहायशी और तरक्याती मॉडल की बुनियाद भी है। द लाइन के मंसूबे की बुनियाद 2021 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रखी। उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब का ये नया शहर जदीद टेक्नोलॉजी, पायदार तरक्की और माहौलियाती तवाज़ुन के असूलों पर मबनी होगा। इस शहर का सबसे अहम पहलू इसका मुनफरद डिज़ाइन था, जो न सिर्फ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जिद्दत है, बल्कि इसके ज़रिए सऊदी अरब और पूरी दुनिया में शहरी ज़िंदगी को नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। द लाइन 170 किलोमीटर तवील शहर होगा, जो 2 मुतवाज़ी आसमान छूती इमारतों पर मुश्तमिल होगा। इस शहर के अंदर कोई भी रवायती सड़क नहीं होगी, बल्कि नकलो हरकत का तमाम तर निज़ाम जदीद तीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलाया जाएगा। द लाइन शहर का डिज़ाइन दुनिया के रवायती शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस शहर में एक लकीरी शक्ल इख्तियार की गई है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को कम ज़मीन पर रिहाइश फराहम करना है। ये शहर अमूदी तौर पर फैलने की बजाय फ़क्की तौर पर फैला हुआ होगा, और इसके अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ तक रसाई हासिल करना सिर्फ चंद मिनटों में मुमकिन होगा। इस शहर में ट्रांसपोर्ट के रवायती तरीके मसलन गाड़ियाँ वगैरह का वजूद नहीं होगा, और इसकी जगह एक जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जो अपने मकामात को तेज़ रफ्तार और माहौल दोस्त तरीके से जोड़ेगा। इसके अलावा द लाइन में सिर्फ 10-5 मिनट की दूरी पर तमाम अहम सहूलतें दस्तयाब होंगी, जैसे स्कूल, हस्पताल, दफातर, तिजारती मराकज़ और तफरीही मकामात। द लाइन शहर की सबसे अहम पहलू इसकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर भी डिज़ाइन किया गया है, जहाँ तमाम निज़ाम खुदकार तरीके से चलेंगे। इसमें मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल, AI का इस्तेमाल किया गया है, ताकि शहरों को बेहतरीन खिदमात फराहम की जा सकें। इसके अलावा ये शहर कुदरती वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए सोलर एनर्जी, हवाई तवानाई और पानी की बचत के जदीद तरीके इस्तेमाल करेगा। इस शहर की सबसे अहम खसूसियत इसकी पायदारी। द लाइन में अमूदी खेती बाड़ी, काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल और कुदरती वसाइल का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यहाँ के बशिंदे कुदरती माहौल के करीब रहेंगे और उनकी ज़िंदगी का म्यार बुलंद होगा। इस शहर में आलूदगी का वजूद नहीं होगा, और हर शहर को साफ़ हवा, साफ़ पानी और सेहत की सहूलतें दस्तयाब होगी। द लाइन के शहर का न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि आलमी सतह पर भी गहरा समाजी और इक़्तिसादी असर पड़ेगा। इस शहर में जदीद तरीन रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, जिससे माशत में नई जान डालने की उम्मीद है। यहाँ के बशिंदे आलमी सतह की तलीम, सेहत और तफरीही सहूलतों से फ़ायदा उठाएंगे। द लाइन शहर का मकसद एक ऐसा माशरती माहौल तख्लीक करना है, जिसमें तमाम अफराद की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। यहाँ पर हर फ़र्द को काम करने के जदीद मौक़े मिलेंगे, जिसमें आलमी सतह पर तरक्की के नए दरवाज़े खुलेंगे। ये शहर एक जदीद माशरती मॉडल फराहम करेगा, जो दुनिया के दूसरे शहरों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। द लाइन मनसूबा सऊदी अरब की तारीख़ का सबसे बड़ा और अहम तरक्याती मनसूबा है। इसकी तकमील का आगाज़ 2030 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। इस मनसूबे की तकमील के बाद सऊदी अरब आलमी सतह पर अपनी तरक्की के लिए एक नए नमूने के तौर पर सामने आएगा। ये मनसूबा सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब को गैर तेल पर मबनी मुआशरे में तब्दील करना है। द लाइन शहर का मनसूबा इस विजन के तहत सऊदी अरब के आलमी सतह पर मकाम को मुस्तहकम करने का एक अहम कदम है। द लाइन शहर की तकमील के बाद दुनिया भर के शहरों के लिए एक नई राह हमवार होगी, जहाँ एक तरफ ये शहर माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ एक अहम कदम साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया के तमाम शहरों के लिए एक नया मॉडल बन जाएगा। शहरों की आबादी और तेज़ी से इजाफा और वसाइल कमी को मद्देनज़र रखते हुए द लाइन जैसे मंसूबे दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए एक अहम सबक होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए ये शहर इस जदीद मॉडल को अपनाकर अपने शहर की तरक्की की सिमत तब्दील कर सकते हैं।
اس شہر کی تکمیل کے بعد عالمی سطح پر یہ ماحول دوست اور پائیدار ترقی کے لیے ایک نیا معیار قائم ہوگا۔ دا لائن سعودی عرب کا ایک انقلابی منصوبہ ہے جس کی تکمیل کے بعد دنیا میں شہروں کی تعمیر کے نئے معیارات متعارف ہوں گے۔ یہ منصوبہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوگا۔ دا لائن کا مقصد دنیا کا ایک بہتر، پائیدار اور ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ شہر فراہم کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سعودی عرب عالمی سطح پر ایک نیا مقام حاصل کرے گا۔ یہ شہر نہ صرف سعودی عرب کا خواب ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے لیے ایک نیا آغاز اور انقلاب ہے۔ دا لائن کی تکمیل کے بعد دنیا بھر کے شہروں میں تبدیلی کا ایک نیا دور شروع ہوگا جس کے ذریعے انسانیت کی ترقی، ماحول کا تحفظ اور خوشحال زندگی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ سعودی عرب اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترقیاتی منصوبے میں سے ایک کام کر رہا ہے جسے دا لائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ نیوم سٹی کا ایک حصہ ہے جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن کا 2003 کا مرکزی ستون ہے۔ ویژن 2003 بنیادی مقصد سعودی عرب کو تیل پر انحصار سے نکال کر معیشت کو متنوع بنانا ہے اور جدید ٹیکنالوجی، سیاحت، صنعت، پائیدار ترقی کی طرف لے آنا ہے۔ ایک سمارٹ سٹی کا تصور جو دا لائن مستقبل کے رہائشی شہروں کی شکل کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اس منصوبے کے مطابق تقریباً 200 میٹر چوڑائی اور 170 میٹر لمبائی پر مشتمل ہوگا۔ تقریباً 200 کلومیٹر لمبائی اور 170 کلومیٹر چوڑائی پر ہوگا۔ یہ شہر ایک سیدھی لکیر کی شکل میں ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 500 میٹر ہوگی، یعنی دنیا کے بلند ترین میٹر اسکائی سکریپر کے برابر۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ شہر ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پوری آبادی، صنعت اور زندگی کا مرکز ہوگا۔ منصوبے کا مقصد اور اہمیت: دا لائن کا بنیادی مقصد ایک ایسا شہری ماڈل تخلیق کرنا ہے جو ماحول، کاربن کے اخراجات سے پاک ہو، دوست ہو اور پائیدار طرز زندگی کو فروغ دے۔ اس منصوبے میں گاڑیوں کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی سڑکیں بنائی جائیں گی۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام مکمل طور پر جدید برقی ریل گاڑی اور خودکار ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف آلودگی کم ہوگی کی بچت ہوگی، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم نہ صرف پورے شہر کو رہائش اور سہولتیں، 1 لاکھ افراد کو 90 روز میں تقریباً دا لائن کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ رہائشی ایسے ہوگی جیسے میں تمام سہولتیں، پارک، تعلیمی ادارے، ہسپتال، 5 منٹ کے دفاتر اور مارکیٹیں واک کے فاصلے پر ہوں گی، اور اس سے شہری زندگی میں آسانی، سکون اور تیز رفتار ترقی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ یہ منصوبہ ماحول دوست توانائی پر مبنی ہوگا، یعنی مکمل طور پر شمسی ذرائع سے توانائی حاصل ہوگی اور دیگر متبادل ذرائع بھی استعمال کیے جائیں گے۔ سعودی عرب اس منصوبے کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ مستقبل کی ترقی ماحول کے تحفظ کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ کس کے لیے بنایا گیا؟ اس کا بنیادی مقصد اپنے ملک کو تیل کی انکم سے دوسری طرف منتقل کرنا ہے۔ نیوم سٹی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ سعودی عرب بنا رہا ہے۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔